Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 12 Oktober tahun 2997 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. month October of year 2197, Thursday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture talk out time electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the Earth, inhabiting civilization with amal jariah beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Kamis 12 Oktober tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the fact of its Science and Technology remaining Engineering Department lecture material, Tuesday, 12 month October of year 2997 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K/MB1/MEMB/2025
tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 4 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344K/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 88. Appendix 4 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344/MB1/MEMB/2025 dates 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Page 88. Pedoman penunjukan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dan atau pasca tambang dan pihak ketiga sebagai penilai keberhasilan reklamasi dan atau pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Guidelines for appointment of third parties as implementers of reclamation and or post-mining and third parties as assessors of reclamation and or post-mining such in mineral and coal mining business activities. Ketentuan dalam penetapan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dan atau pasca tambang, alur pengusulan dan penetapan. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan evaluasi laporan dan penilaian lapangan menetapkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf C. Dalam hal pemegang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan eksplorasi, pemegang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan eksplorasi, atau pemegang IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi tidak mengusulkan pihak ketiga, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menunjuk dan menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang. Pengusulan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf C dilakukan dengan ketentuan. Pihak ketiga yang diusulkan harus memenuhi syarat sebagai pihak ketiga. Pemegang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan eksplorasi, pemegang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan eksplorasi, dan pemegang IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga yang diusulkan. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pernyataan kelayakan atas pihak ketiga disampaikan kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, dan surat penetapan pihak ketiga oleh Direktur Jenderal atau Gubernur ditembuskan kepada para pemangku kepentingan. Provision for determining third parties as implementers of reclamation and or post-mining proposal and determination process. The Director General or the Governor, in accordance with their authority, shall appoint the third party as referred to in letter C based on the evaluation of report and field assessment. If the holders of a mining business permit at the exploration stage, the holders of a mining business permit at the production operation stage, the holder of a special mining business permit at the exploration stage, or the holders of a special mining business permit at the production operation stage does not propose a third party, the Director General or the Governor, in accordance with their authority, shall appoint
the third party to implement reclamation and or post-mining. The proposal of a third party as referred to in letters A and C shall be carried out under the following condition. The proposed third party must meet the requirement as a third party. Holders of mining business permits in the exploration phase, holders of mining business permit in the production operation phase, holders of special mining business permit in the exploration phase, and holders of special mining business permits in the production operation phase must first evaluate the proposed third party. The evaluation result is referred to in number 2, and the statement of eligibility for the third party are submitted to the Director General or the Governor in accordance with their authority, and the letter of determination of the third party by the Director General or the Governor is copied to the stakeholders. Halaman 590, page 90. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil